Hola a todos, soy Carlos Nansa y vamos a jugar al Police Quest 4. De este juego no tengo nada preparado. Es la última parte de esta saga de Police Quest, de unas aventuras gráficas. Y habéis visto que va a ir yendo mejorando los gráficos poco a poco, con el paso de los años. Exactamente no sé en qué año es este, lo tengo ya apuntado, pero es lo mismo. Gráficos muy diferentes, digitalizados. Ya no somos el protagonista de las otras tres partes, es diferente. Hay un asesinato y tienes que resolver el caso y aparte más asesinatos y más cositas. Juego bastante entretenido, pero lo que voy a hablar hoy es del policía más grande que existe en el mundo, que es mi madre. ¡Qué tía! Ya sabéis que cuando yo iba a comprar videojuegos, ella no se tenía que enterar porque no quería que se me gastase dinero en videojuegos. Entonces yo cada vez que pedía un videojuego, mi hermano pedíamos un videojuego, tenía que ir todos los días yo, salir del colegio en el recreo, ir a la estación, a correos y preguntar si había llegado algo para mí, para que antes de que el tío de correos cogiese el paquete y me lo llevase a casa. Pues si no, mi madre me daba de lo lindo, porque además me gastaba dinero. Y como antes venía todo contra reembolso, que no es como ahora, que lo puedes pagar por anticipado, antes no, todo venía contra reembolso. Entonces tenía que ir todos los días y no sabía qué día venía. Porque claro, ahora te dicen, oye, pues tal día, tal hora, pasa por tu casa o pasa por correos o te avisan cuando llega el paquete. Ahora no, antes venía el tío, pin, pero tardar una semana, 2, 3 o 4. Pues me iba todos los días a correos a preguntar, pin, ¿se puede? ¿Hay algo para mí? Pues no parece que hay nada. Pues vamos, me conocen los de correos, unos santos los carteros de mi pueblo, unos santos. Todos los días iba a correos a preguntar por algo y no pedía un paquete al año, no, pedía muchos. Sí. Así que unos santos los de mi pueblo. Y mi madre todos los días ahí, ojo a visor, pendiente del cartero para si venía algo del chico para cascarme. Qué tía, no se escapaba. Además, al final siempre me pillaba. O ese día no iba a correos y me llegaba a casa. Porque claro, el de correos, pues al final, si yo no iba, pues el cartero cogía el paquetito y me lo llevaba a casa. Y mi madre, ¿qué es esto? Y lo pagaba mi madre, ¿y qué es esto? Vaya años que he pasado así. De colegio a correos y de correos a colegio. No, ven, que no sabe mi madre. Calladlo, que no se entere. Silencio. Y era jugar a la Police Quest 4. Que no se entere mi madre, que es la policía número 1. Adiós. Bueno, pues aquí empieza este Police Quest 4 y como las voces se escuchan pero están en inglés, pero voy a intentar no solaparme a ellas. Vamos a ver qué tal sale. El juego va a empezar ahora directamente, que hay un asesinato, hay varios policías rodeando el cadáver y hay varios testigos. Así que vamos a ver quiénes somos nosotros. Ahí están los testigos, que son el del gorro rojo y que está a la derecha, policías, y nosotros que estamos ahí preguntando. It's bad, real bad. It's Hickman. Hickman? Bob Hickman? He's been badly mutilated, John. Tortured, really. My God, Sam. Has Bob's wife, Catherine, been in... When the call came in, I was told Hickman's captain was headed to their house. They have a little girl, don't they? Yeah, Valerie. Her name... Look, John, I know you and Bob went back a long way. A long way? Hell, Sam, Bob and I went through the academy together. We shared a ride for 5 years. Sam, Bob was my best friend. Yeah, you could say... I'm sorry, John, Yeah, I'm sorry, too. Sorry the city is so full of dirtbags, creeps, and losers. Bob was a great guy, Sam. A great cop. What the hell was he doing out there? I don't know, John. It's your job to find out. My job is to pick... Bueno, pues ahí estamos nosotros, tenemos que hablar con todos. Sam, do you have a preliminary finding on Hickman's cause of death? It's hard to say, John. There are no evident bullet wounds. There are cervical contusions. There's no unusual sputum, so it's difficult to think poisoning, but I'm not ruling anything out. Whoever did this was definitely non-compos mentis. By the way, notice that the index finger on the right hand... Bueno, nos ha dicho que le falta un dedo.
Así que ahora vamos a hablar con los testigos que están aquí, Sir, estos did you dos see señores. any unusual... I hear shots. What time might you have heard these It pop up. Any other information you could give? Bueno, estos tíos no nos hablan nada claro, además de que parecen que están tartamudos, así que vamos a pasar a ellos. Whatever, man. Let's start with your name. What is it, and do you live in the neighborhood? Man, this be my hood. I mean, I be Raymond. Well, Raymond, if this is your neighborhood, then you must know what goes on around here. What happened here tonight? You see anything? Ain't seen nor heard nothing. And just out for some... So, Mr. Jones, what you're telling me is you don't have anything to tell me. Is that... That's straight up. Ain't seen nothing. So, Mr. Jones, what you're telling me... That's... Bueno, lo importante es que todo lo que hablemos pues hay que anotarlo en nuestra libretita. The young man's interest appears a bit suspicious. Always record your gut feelings. What is your name, sir? Jack. Jack. Detective, your Ahí tenemos el maletero del coche y tenemos que mirar lo que hay dentro. Primero tenemos que abrirlo para coger los utensilios de investigación. Hemos cogido ese maletín. deadly use of force is unnecessary at this time. Tenemos ahí una escopeta, pero de momento no va a ser necesario. Vamos a seguir I'll be hablando con la stepping in gente. as lead investigator, officer. Can you tell me... Yes, sir. Woodbury and I were on our regular patrol. We spotted the body as we drove by. We radioed in, then we checked the alley for possible assailants, but found no one. Everything is pretty much as it was when we arrived. That's it? Yes, sir. The body was just lying there. I didn't know him, but Woody told me that the deceased was a cop, undercover guy working the neighborhood. It's Hickman, and yes, he was working the crash unit, although I didn't know he was working this neighborhood. You've never seen him before, and... Yes, sir, that is correct. I've never seen him. Is there anything else? No, sir. Bueno, pues seguimos anotando todo en nuestra libretita, The todo lo que crime hablamos. scene log will include Y ahora vamos a ver la escena desde más de cerca cuando terminemos de hablar con todos. Officer Woodbury, I'm taking over. Yes, sir, Detective Carey. I have my crime scene log for you. Ahora ya sí que vamos a ver al muerto. Y lo que primero que vamos a hacer es que hay un cigarrillo ahí en el suelo, que le falta un dedo. A gruesome sight. Contusions and burn marks appear on Hickman. Y sabemos que se llama Bob Hickman, que era amigo nuestro. A lipstick stained Cogemos el cigarrillo. Y hay que hacer con la tiza, hay que marcar todo alrededor, que ya lo hemos hecho. Y también marcamos el cigarrillo. Joder, y ahora vamos a mirar lo que hay aquí en el contenedor y el graffiti que hay en la pared. Y en el contenedor hay otro muerto, un niño. Bullet wounds puncture the boy's body. He looks no more than 6 or 7 years of age. Bullet wound. He looks no more than... John, have you found something? Bueno, pues hablamos con los agentes de alrededor para hablar del nuevo, lo que hemos encontrado. Sam, we're gonna need another ambulance. There's the body of a young... We'll get another car here, John. Officer Woodbury, when we're finished here, I want the neighborhood canvassed to see if anyone's... Yes, sir. Were you the first on the... Yes, sir. Officer Allen and I were on patrol. He was driving. I didn't know it was Hickman until we got up to the body. I can tell you, sir, I was shocked. He was... Talking to the wall. El policía de la derecha nos da sus notas, si no lo ha hecho ahora, nos lo dará luego, y tenemos que hablar con la chica. Notify Detective Headquarters and Communications. We have Detective Headquarters run a search on children reported... Yes, sir. Graffiti mars the neighborhood. Ya hemos mirado el graffiti, que os he dicho que era importante. Y hablamos ahora con la oficial Julie Chester para que tome fotos de las pruebas. Graffiti is often left behind by gangs. It looks like it's going to be a busy night for you. Unfortunately, our streets are being taken over by violence. Innocent people being killed. It's... Chester, take over on the... Yes, Detective.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho todo por aquí. Hemos hablado, hemos escrito en las nuestras notas. Whenever you're ready, fellas, I'm finished. Y ahora ya vienen a recoger el muerto, que ya os he dicho que era nuestro amigo Bob Hickman, un policía. Y ya vamos a pasar al día siguiente, cuando recojan el cadáver. No os preocupéis, no va a haber muchos cadáveres. Aunque va a haber muchos cadáveres, son pocos John, we o can ninguno handle que it vamos from a here. ver. Stop by tomorrow for the autopsy. We'll know more then. Bueno, pues se acaba el primer día. Nos vamos a por la mañanita a nuestro día de la oficina. Y curiosamente, el teniente nos asigna este caso. Ahí estamos con él. It's a tragedy for the entire force. As you know, you've been assigned the lead investigator on this case, and I'm going to ask you to put aside your personal feelings and deal with this investigation in a professional manner. If you don't think neither you, the public, nor the department can withstand, I want you to comb that neighborhood. I want every rock turned over and every person interviewed. Remember, Hickman was not the only fatality tonight. Yes, sir. For your information, the boy has been identified as Bobby Washington. As for Hickman, I think there is something you should know. Hickman's lieutenant, Jim Varaz, informed me that Hickman was having trouble with stress. Varaz told me that Hickman had been in a fragile mindset, that working undercover was getting to him. You know, the violence of the streets can... I'm not knocking Hickman. I just want you to know how the department viewed his current... Okay, Carey, you know what you need to do. Go out there and do it. Find who killed Hickman. Find who killed the Washington youth. No, Lieutenant. All right, then. Get to work. And, Bueno, pues ya nos ha asignado los dos casos, el del policía y el del niño, y ahora vamos a ir a nuestro puesto de trabajo. Ya tenemos que hablar con nuestro amigo y compañero. Well, hell, don't let it. They're just goddamn lucky I'm a desk jockey. If I was on the street, I'd whip that collective. You know, Junior, this case is gonna generate a lot of paperwork, a lot of calling. You're just goddamn lucky you got me as your partner in this one. Aunque este tío solamente nos va a hacer servir para hacer el papeleo. O sea, que cuando tengamos todos los datos, los damos a él y fuera. Ahora miramos en nuestro escritorio. Vamos a coger unas fotos, unas notas que hay por aquí y unos impresos para rellenar, que se lo vamos a dar al tío este, el impreso 314. Le rellenamos y se lo damos, y eso hay que hacerlo todos los días varias veces. Miramos en la foto y miramos ese número. Creo que vamos a rellenar ahora el impreso, el 314 que os he dicho, de las notas que nos han dado, las notas que nos han dado los policías, hay que dárselos a nuestro compañero de trabajo. Vale, pues ya lo tenemos todo relleno. Y ahora se lo damos al pibe este que está aquí. Le damos las notas, el impreso relleno, y él se encarga del papeleo. Y esto hay que hacerlo todos los días. O sea que él no se va a mover de aquí, no va a ayudar, no va a resolver nada. Vamos a entregar también alguna cosita más. Sí, el teniente, el informe que estaba ahí, el policía que estaba en el asesinato. ¿Ves? Se ve regular los textos, una pena. Y ahora vamos al ordenador, que es un 286, me parece. Y vamos a introducir nuestro número de placa, que sí que es el 612, que es el número de placa. Y ahora vamos a ver los grafitis y tenemos que encontrar
el graffiti que hemos visto. Ahí lo hemos encontrado. La actividad de la banda se centra en tráfico de armas. Y eso. Así que ya lo hemos encontrado, ya sabemos un poquito de qué va. Salimos y ya hemos terminado. Ya salimos del ordenador, terminamos sesión y nos vamos ahora al primer piso. Y salimos a la calle. Creo que lo que vamos a hacer ahora. You call the elevator. También el ascensor es un poquito pesado. El juego ha mejorado mucho respecto a las otras partes, pero esto de subir en ascensor, bajar en ascensor, cuando entras, apretamos la B. ¿La B? Sí, es la B. Va a bajar a la calle y algunas veces te deja enseñar demasiado tu placa. Que soy policía, que soy policía. Una vez tenía que valer, pero bueno. Vamos a dejarlo. Y ya salimos a la calle. Ahora, después de esta pantalla, este tío cada vez que vas a entrar, si te ve salir, pues ya sabe quién eres tú. ¿Ves? Te saluda. Pues cuando vas a entrar es un pesado. Y ahora aquí hay una periodista que nos empieza a hacer preguntas sobre el asesinato. Last night, the LAPD was shaken to its roots as Officer Robert Hickman, Police Officer of the Year 1992, was found brutal. Heading up the Hickman investigation is veteran homicide detective John Carey. Carey is best known for solving the... Detective Carey has been unavailable for comment, and all requests for a formal statement from the department. However, we have been told by an unofficial source that the department is looking at this as a gang killing. As the investigation continues... Oh, wait, here comes Detective... Ahora nosotros tenemos que intentar no decir nada y largarnos, pero ya veréis. Detective Carey, would you care to make a statement concerning the... Could you comment on the speculation that this is a gang-related murder? No nos deja irnos. No comment. No queremos hablar, pero no nos deja ir. Nos estamos impacientando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Detective Carey, is it true that Officer Hickman's body was found... Así que le damos un pequeño empujoncito. Le damos un pequeño empujoncito y nos largamos. I have just experienced at the hands of Detective Carey is consistent with the treatment I've received as a reporter and citizen of this city. I fear for our First Amendment rights. Y nos acusa de maltrato físico, así que estamos jodidos. Bueno, ahora vamos a ir al forense, al depósito de cadáveres, a la morgue. ¿Y qué vamos a ver allí? Pues allí está la simpática Sherry, esta que tenéis aquí. Hi, Detective Carey. Y para entrar tenemos que enseñarle la placa. Hello, Sherry. Nos saluda y hay que enseñarle la placa todos los días, cada vez que entremos. You can go on in. Ahora entramos, está este que es muy graciosillo. How do you tell if Sam's had garlic? I don't. The corpses get up and run. Go right in. Bueno, pasamos de este, que siempre cuenta chistes un poco macabros. Luego le preguntaré por varios y llegamos aquí a ver a Sam Nobles, que es el forense. Y este tío hay que hablarle de todo siempre, sobre todos los asesinatos, todo lo que sepa de ellos. Así que vamos a escucharle. Se ha ido toda la mierda. Sam. Espera un... I'd like to ask you a few questions, Sam. You bet, John. Sam, what can you tell me? Exactly what would you like to... The boys identified... The Lucky Mini Mart owner confirmed the body as Bobby Washington, a local neighborhood boy. Bueno, no sé si lo ha grabado bien, pero vamos a continuar y ya veremos. Lo voy a ver todo desde pequeño, aunque no pueda ver los textos, pero más o menos me sé la historia. Ahora solamente está hablando de todo lo que ha pasado sobre el tío este, sobre el cadáver.
Sam, do you have a preliminary... I counted 17 points of entry, John. The boy was mowed down, execution style. Cause of death, gang violence if you want a personal opinion. Professional opinion, the youth was... Has the boys... Yes, it was, John. I was able to pull 3 slugs out of the body. They look like 9mm. I've sent them over to SID. Sam, what can... Why don't you begin at the beginning? Sam, have you completed Hickman's autopsy? The autopsy is complete. Beyond the surface evidence, I found a ruptured gastrointestinal tract. Fluids were sampled, and I'm having toxicology tests run, including... Sam, will you go over the physical... Yes. There are 2 injection marks on the upper left arm, the burn marks to the face and upper torso, the epoxied eyes, the missing index finger, and then there are restraint marks. The restraint marks appear where you would most expect to find them, on the ankles and the wrists. At these points, I found fibrous material, all very consistent. Sam, what can you tell me about the body lividity appears 2 places on the body, first and most notably on the buttocks. This would indicate to me that Hickman died while sitting and then was left in that position for a period, or once killed he was moved to a sitting position and then left for a time. The second area of lividity appears on the upper back and shoulder area, and I believe... What about fibers or hairs, Sam? Actually, John, I was able to lift fibers from the areas of restraint. Of course, the body was covered in alley debris, so it is difficult to determine what extraneous... Bueno, pues ya habéis visto que nos habla de todo y de todo, de cómo ha sido el asesinato, de cómo le ha pasado, que tiene pegamento, que le falta un dedo, y ahora lo que tenemos que hacer es nos habla sobre el cadáver del niño, que se trata sobre un tal Bobby Washington. Tenemos que recoger todos los datos y luego hay que apuntarlo todo en la libreta, como siempre. Y al salir, coger las pertenencias de los muertos, que viene en 2 sobres, que es lo que estamos haciendo ahora, coger las pertenencias, para llevárselos a los familiares. Y nos largamos de aquí, diciendo adiós a todo el mundo, como buenos ciudadanos. No sé por qué hemos vuelto a entrar. ¿Porque hemos cogido los sobres o no lo hemos cogido? O porque se nos ha olvidado apuntar algo en el cuaderno, en la libreta. O por si acaso lo vamos a hacer por si acaso. Hello, bueno. John. You notate the state of affairs. Hello, Sam. I'd like to ask you if... You bet. Yo creo que ya está todo, así que nos vamos. Pero vamos, ya sabéis que hay que apuntarlo todo e irnos. Hemos cogido los sobres de los 2 para dárselos a los familiares de los 2 cadáveres. Y lo que vamos a ir ahora es a ver a la viuda de Hickman, del policía muerto. Así que vamos a ir a su casita. Apuntamos en el mapa y nos largamos. Que es el punto, no sé qué punto es, pero vamos a ir a su casa. Lo primero que vamos a hacer ahora al llegar es llamar a la puerta. Me estoy adelantando porque parece que tarda en llegar. Ahí está, llegamos a la puerta y hablamos con la niña y pasamos y esperamos a su madre, Catherine. Llamamos, hablamos con la niña. Hi, Valerie. Hi, Uncle John. Y ya pasamos y vamos a esperar. Y vamos a esperar a su madre que venga. Y le hablamos de todo. Ella nos va a dar un chaleco antibalas. Hablamos con ella, pero empezamos por las preguntas de abajo. Pues si hablamos de drogas directamente, se marchará llorando. Entonces vamos a ver. Hi, John. Thanks for coming. How are you, Catherine? I don't know.
I can't believe this has happened. It's like a nightmare. Bob Hickman's personal belongings. Catherine, these are Bob's personal effects. Thank you, John. Is his wedding... I didn't open it, Catherine. John, this was Bob's Kevlar vest. I'd like you to have it. Thank you, Catherine. Ahí está el chaleco. Catherine, I've been assigned lead investigator on this case. I need to ask you some questions. I suppose so, John. I just... Catherine, I can't go into the details of Bob's death due to the investigation. That's all right, John. I spoke with that lovely Miss Moore and Mr. Nobles at the coroner's office. Catherine, Bob's gun was not found at the scene. Is it here? His gun isn't here. I already looked. Bob's... To whom do you wish to speak? Catherine, can you tell me what was going on? He would tell me that he couldn't stand to see the little children and the innocent families hurt by all the... He was beginning to hate the gangs. He was having a hard time staying in... Catherine, the department is aware of the fact that Bob was taking... John, how could you say that about Bob? I'm sorry, Bueno, se ha ido llorando y ahora hablamos con la niña. Y nos habla de unas pastillas en el armario. You always have your Uncle Valerie, can you remember anything that happened the night your dad went... Well, my mommy and daddy... Was your dad bringing a lot of work home? I don't know. Vale, pues nos habla de algo que tiene en el bolsillo de la camisa, la chaqueta. La revisamos y encontramos unas pastillas. Y no las llevamos. Bye, Uncle John. Y ahora lo que podemos hacer es ensayar el tiro, porque tenemos que hacer una práctica de tiro. Tenemos que probarla si no estamos jodidos. Pero vamos a pasar y vamos a hacer la prueba directamente el día que toca. Y no pasamos de las prácticas. Así que ahora vamos a ir directamente al escenario del crimen. Creo que es el número 12. Sí. Aquí es donde fue el crimen. Que es aquí donde vive el chico, el niño que asesinaron, que estaba en el contenedor. Pero vamos a ir primero a la izquierda. Y vamos a entrar en esta tienda. Cogemos una manzana de mostrador, un bote de pegamento. Y en la TV vamos a ver nosotros mismos golpeando a la periodista. Would you care to make a comment on Officer Hickman's murder? No comment. What are you doing? Hey! Not too smart, big policeman. You push go on TV. Oh, it wasn't like that. You see, she... Yeah, you say for others. I see TV. I see you in neighborhood last night. Bueno, pues cogemos la manzana del pegamento, lo pagamos y hablamos con la propietaria. Fresh fruit is a rarity in these small convenience. You smart. You know a good buy when you see. I'd like to ask you a few questions. Okay, You said you saw me last night. Did you happen to see anything else? Anything out of the... I already told police. Well, if you think of anything, I'd appreciate hearing from you. Just call me at Parker Center. By the way, Miss Chi, did you know... He was good boy. Always helped me for free. He good boy. He try and stay... Is there anything else you could tell me about Bobby, Miss Chi? What to tell? Boys either... Bueno, pues vamos a pagar. Can you tell me your name and what your... Apuntamos todo en la libreta y nos vamos. I work hard for my store. Salimos, aquí hay dos tíos que nos piden dinero. Creo que vamos a pasar de ellos, no estoy seguro. Un tío que nos pide dinero, pero pasamos de él. Y vamos a irnos a la izquierda, que hay dos chavales. Más a la izquierda. A uno le vamos a enseñar la placa, que creo que es el que está de pies de los dos. Ahora vamos a verlos. Ahí están. Ahí está de pies, le vamos a enseñar la placa y hablamos con él.
I'm Detective Carey, LAPD, homicide. I'd like to ask you, You be the man. Last night there was a double murder. A police officer and a neighborhood boy, Bobby Washington. Do you know anything? I be knowing nothing. That copper? What Did you know Bobby Washington? Yeah, that little man was okay. He always be saying he gonna grow up and be the next day. You a big baseball fan? I see you've got a baseball. Yeah, baby. I like all them sports. This here ball, I find it. Find it in the field. If you can think of anything that might help us, why don't you give me a call down at Parker Center? Just ask for... You never know when I might be able to... I be hearing you, baby. Yo, I be fly today. Bueno, pues hecho esto, lo apuntamos What's todo. your name, young? Emo Jones. Do you live in the neighborhood, Emo? You have an address? Yeah, I live here. 162... Y vamos a entrar ahora en la casa del fondo que está quemada, que está derruida. Y vamos a ver la pared, el graffiti y unos agujeros de bala. Apuntamos el graffiti. The graffiti looks familiar. Maybe you ought to take... The graffiti... Y ahora vamos a usar la espátula que tenemos. Detective notating the bullet's press. Vamos a usar ahora la espátula que tenemos ahí en la caja. Es una especie de cuchillo. Y vamos para sacar una a una las balas que hay en los agujeros. Y lo vamos a meter todas en una bolsita de plástico que tenemos también en el kit. Hay que cogerlas todas. Así que paciencia, que hay un montón. Ahora ya vamos a salir de esta pantalla cuando terminemos. Y nos vamos a ir hacia la izquierda. Detective, be more... The evidence... Bueno, pues ahora hay que cogerlas todas. Vamos a esperar. Be more... Vale, pues ya salimos. Vamos a la izquierda, que es donde ocurrió el asesinato, y ahora nos vamos a ir por la derecha, creo. Y vamos a encontrar a una niña jugando con su muñeca. Tenemos que enseñarle la placa, y para que nos haga caso vamos a darle una manzana. Es la hermana del Washington, de Bobby Washington, el que murió, el niño que estaba en el contenedor. Así que mucho cuidadín. Would you and your doll like an... Thank you. Can you tell me... My name is Do you know your... Uh-huh. Washington. Can you... I don't know. I lived out... How are you today? Taking your doll... Me and my dolly are So it's tea time. We don't have real tea and cookies. Hello, Lasan. Hi. Bueno, pues ahora vamos a la derecha, que esta es la madre del niño fallecido, y le vamos a dar sus pertenencias. Y vamos a ver qué nos cuenta de la historia. Que todo el mundo dice que es un niño muy bueno. I'm Detective Carey, LAPD, homicide. May I have a moment? Yes, Detective, what is... Mrs. Washington, these are the items found on Bobby's person the night he was killed. I'm so sorry, ma'am. Thank you. Mrs. Washington, I have reason to believe that a young man by the name of Ragtop Spiff might be involved with your son's murder. That would be Raymond Jones. Anyone would hurt my child, it would be him. Mrs. Washington,
If there's anything the department or I... There's nothing anybody can do. Nobody can... Mrs. Washington, can you tell me when you last... He was heading out to play ball. He loved baseball. He always told me he was gonna make me. He was a good boy detective. Never caused me any trouble. Detective, to whom? Mrs. Washington. He left the house after dinner, maybe around 6:30. Headed over to the field to play ball. Mrs. Washington. I don't want to end up dead like my son, Detective. I've got a little girl. If you want to find out about the gangs around here, why don't you ask around? Mrs. Washington, is there anything that you can find who killed my son? Bueno, pues apuntamos todo lo que nos comenta en el bloc de notas, pero lo más importante es lo que nos va a decir la niña, y para hablarle con la niña lo que tenemos que hacer es entrar a esta pantalla y volver. Así que vamos a salirnos y volvemos para ver si está con su madre. Cuando esté la niña con su madre nos va a contar una historia muy interesante. Así que ahora vamos a volver. No os preocupéis, que ahora va a estar la niña con su madre. Y es cuando podemos hablar con ella y nos va a comentar algo de que ella vio una mujer con un vestido rojo y hay que apuntarlo porque puede ser muy importante. Si es que es verdad. Vamos a ver, escucha. Hello, Lasandra. Do you want to know? I see a real pretty... I seen her. What was this lady do? She was... Lasandra. She was pretty. What was she wearing? A pretty... The information about the woman in red might be in... What is it about your... Refrain from... Halt! No entrance without proper... Detective, I'm wearing my ID. Detective... Halt! No entrance... You attach your Parker Center ID. Hello, Bill. How's it going, Detective? Bueno, ya habéis visto, hemos ido ahora a nuestra oficina y el tío no nos deja pasar hasta que no nos pongamos de carne en la solapa. Esto es una pesadez, pero bueno. Ahora lo vamos a entrar, vamos a ir al sótano. Porque se lo vamos a enseñar y no valía. Hay que ponérsele en la solapa. Qué capullo. Creo que vamos a ir al sótano. Apretando la S. Y ahora aquí trabaja la oficial Chester. Y hay que darle el pegamento que hemos comprado en la tienda y las pastillas para que lo investigue. Así que vamos a hacerlo y ya está, porque es la policía científica. Chester, I'd like you to take a look at this. See if you can match it to the glue found in Hickman's eyes. I purchased it in the neighborhood where Hickman was found. Hold on, Detective. Chester, I found these at Hickman's. Apparently... Detective, these are Valium, 5 milligrams. Hickman weighed, what would you say, 170 pounds?
Hickman would have to have taken what's left in this bottle and coupled it with some... See you later, detective. Bueno, pues ya hemos entregado los dos objetos que os he dicho. Y ahora nos vamos a ir al ascensor otra vez a la planta número 4 para hablar con Teddy. ¿Quién es Teddy? Pues un tío que le vamos a dar las balas que sacamos en la pared, porque es el tío del almacén, y le vamos a decir que las guarde, que para qué la queremos nosotros. Es lo que voy a intentar hacer, pero no sé si lo haré la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Porque algunas veces que cojo el ascensor y me voy donde no quiero. Y me toca volver. Porque creo que es lo que ha pasado ahora mismo. He salido y volver a llamarle y ya el ascensor se había ido. Esto es peor que el ascensor de un hospital. Ahora sí vamos a ir a la cuarta planta para entregar las balas. No sé dónde he leído que la música del ascensor es de Larry número 6. No lo sé. Aquí está el tío este. Hello, detective. Nice to see you. El tal Teddy. Y le vamos a dar las balas. Ahí están. Detective Carey, how would you like these handled? I'd like a ballistics check run on them. Vamos a decirle que pague las almacenes y fuera. I'll write up the paperwork for the ballistics test. Then they'll be shelf stored. Creo que he dicho eso. I'll have this filled Y out ahora in seconds, sir. nos vamos a ir, porque ya hemos terminado, a nuestra oficina, que está en la tercera planta. Pressing the button, you call the elevator. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en nuestra oficina? Pues vamos a coger el teléfono cuando suene. Así que primero tenemos que llegar. Estos viajecitos se hacen un poquito pesaditos. Bueno, pues ahora vamos a llegar a nuestra oficina y vamos a coger el teléfono cuando suene, que está por ahí escondido. Y quien nos contesta es una tía que tiene información para nosotros y que nos dice que vayamos al callejón. Así que es lo que vamos a hacer. Hello, robbery homicide. This is Detective Carey. May I help you? Yo, baby, what's up? Be emo. You be wanting a piece of the straight action, huh? I got the news for you. I know some... Yes, Emo, I'm here. Are you telling me that you have information concerning last... Straight up, baby. I'll be waiting by the field if you be interested. Bueno, pues nos quiere dar información. El tío este nos ha llamado, así que vamos a ir al callejón. Muy importante grabar la partida ahora, que esto puede ser peligroso y podemos morir muchas veces. No he puesto todas las muertes ahora al final del juego. ¿Por qué? Porque por varias razones. Primero, grabé todo el juego después de jugarlo. Lo grabé una vez y por circunstancias de la resolución, no sé qué pasaba, no se podían leer los textos, nada. Y me tocó grabarlo otra vez todo en otra resolución que sí se veían los textos. Por eso va un poquito más rápido de lo normal y corto los textos porque ya estaba un poquito cansadito de jugar a este juego. Así que disculpadme. Y las muertes pues no las he grabado porque ya mucho tiempo. Lo importante es que está el juego, la partida entera. Y así ahora ya nos vamos al callejón. Y atención, estamos en medio de un tiroteo. Nos quieren asesinar. Lo que vamos a hacer es abrir el maletero, ponernos el chaleco primero, que para eso nos le ha dado la mujer del policía muerto. Nos vamos al maletero, abrimos con las llaves. Miramos dentro del maletero y cogemos la escopeta. Hay un tío ahí a la derecha que es el carnicero que nos está ayudando. Es curiosísimo. Sale el carnicero y nos ayuda.
Bueno, pues ya hemos cogido la escopeta y nos liamos a tiros. Cuidado con el carnicero, que es amigo nuestro. Si se nos acaban las balas de las escopetas, podemos usar la pistola. Ahora vienen los refuerzos, a buenas horas. Bueno, menos mal, gracias al carnicero. Y ahora volvemos a nuestra oficina. Hemos sobrevivido y estamos en el despacho del jefe. You gonna act like a pro or a spoiled brat? Have I made a mistake in assigning you a lead investigator on this case? No, sir, I'll have you know I've had dozens of calls this morning on you shoving that reporter yesterday. Everybody in town, from the chief to the mayor to outraged Joe citizen, saw you push her. Damn, you were all over the news. Lieutenant. Besides you appearing uncooperative, you were downright politically incorrect. You shove one more reporter, and the department's going to get slapped with a... Lieutenant, I'd like to Then there's the small issue of last night's events, Carey. Would you mind telling me what you were doing in the middle of a crash? Sir, I received a telephone call from a possible informant. I set up a meeting. I walked into it. So it would seem, Carey, so it would seem. However, your tete-a-tete cost the department thousands of dollars. Crash has been undercover for months on that operation. They were a fly's hair away from busting a gun runner. With your help, the only catch they made was that local punk. Luckily for you, your informant. What's his name? Emo? What kind of name is that? Emo's sitting pretty in the hospital, singing how Spiff's the one who killed the Washington boy. Emo contends that Spiff wanted the boy to deliver guns to gangmen. The only redeeming aspect of this whole affair is that Hickman's gun was found in Spiff's apartment when they entered on... SID is running ballistics on Spiff's gun to see if they matched the slugs taken from the dead boy. And speaking of SID, they've run ballistics on your firearms, and they're ready to be picked. The police commission's going to want to know where and into whom your bullets went last night. These tests are vital. Check with... Thank you, Lieutenant. Sir, it would appear to me that if Spiff is found to be connected... It doesn't work that way, Carey. While you were out being a cowboy, another body showed. The MO is similar, very similar. Garcia's body was found on the front lawn of a singer. What did they call those guys? Rappers? By the name of Yo Money. Must be some big stuff. Anyways, Garcia was found by this money man's bodyguard. He was walking a lady to her car. I want you to get over there and see what's going on. And remember, Carey, no cowboy... Bueno, pues el jefe nos echa una bronca por haber echado a perder una operación antidrogas que tenía montada en otro departamento y encima arruinar la imagen de la policía por empujar a la periodista. No le hacemos caso a este tío, nos dice que vayamos también a ver a un trapero y ahora vamos a hablar con nuestro compañero, que nos habla de todo esto también. Playing cowboy only takes you so far in this damn job. If you want to make it as long as... You hear me, Junior? You're just goddamn lucky you weren't killed. Pal, what have you heard about the retrieval of... They found the damn thing under that punk Spiff's flea-bitten mattress. SID's running ballistics as we speak, Junior. It was quite a shootout, Hal. They had automatic... Damn right they did, Junior. That's their gun of choice nowadays. Hell, we ain't hardly... You know, Junior, the big boys are gonna be wanting to talk to you about this. You might just think about talking to one of the shrinks first. You know? Get it all... My guns were taken last night to have ballistics run, so in case there is an inquiry, the big guys will know where my bullets went. You gotta love the Force, Junior. They're looking out for you. And you remember, you get nightmares, you gotta see... Bueno, pues ahora vamos a ver nuestra oficina, vamos a coger el formulario, lo vamos a rellenar y se lo vamos a dar al tipo de siempre, a nuestro compañero Hal. Y una vez rellenado todo este papeleo, vamos a ir al sótano.
You call the elevator. Vale, pues ahora nos vamos al sótano, como os he comentado. Hablamos con Chester y recogemos la pistola. Y Chester nos va a invitar a ir esta noche al bar de charlas, al bar, a charlar con ella y con Sam. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y a ver qué tal nos sale. Hello, Detective. Here to pick up your firearms? They're all ready. Thanks, Chester. You know, Detective, Nobles and I are heading over to the shortstop tonight for a beer. Are you asking me out? Not in your wildest dreams, Detective. What did you discover about the spent... They match the slugs taken out of the Washington youth. They don't match with Hickman's ballistics test on... Chester, are you running ballistics on... Yes, I am. It looks promising as it's a 9mm and it has a... Were you able to find anything? Yes, Detective. It is an industrial-strength glue which... The problem with tracing the glue is that it's sold all over the city, not... Chester, have you They're in the process, Detective. We don't have... Don't forget the shortstop tonight, Detective. Bueno, hay que aprovechar y preguntar de todo, aunque no todo es importante. Y ahora vamos a ir a ver a la casa esta del rapero John Money, porque han encontrado a otro policía asesinado. Que creo que eso nos lo ha comentado el jefe cuando nos estaba echando la bronca. Así que vamos para allá. Primero vamos a salir. Creo que hay que salir. No creo que poniendo el mapa podemos ir directamente, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ir al número 8, que es la finca esta del Joe Money. Y al llegar allí vamos a apuntar la libreta para apuntar las notas sobre las líneas que están hechas en la hierba. Notating the crime scene's relation. Y ahora entre los arbustos vamos a ver que entre ellos hay un zapato rojo. Lo cogemos y llevamos a la puerta. It's a well-tended flower bed. Ahí está el zapato. It looks like a... Lo cogemos, lo apuntamos y hacemos lo que queramos. Y ahora vamos a llamar a la puerta, que nos aparece un gorila, el guardaespaldas del John Money este, y enseñarle la placa para que nos deje entrar. Pero hay que hacerlo rápido, si no cierra. Carey, Homicide LAPD. I'd like to... You want to talk to your money? Yeah. But so it happened. No? Vamos a volver a llamar, a ver si ahora nos hacen más caso el capullo este. Yeah. Is Yo Money available? Come on in. Yo Money's been wanting. Ahora sí, ahora tenemos que hablar de todo sobre con el rapero y su novia. Look who's here, our representative from the police department. It's about time you... Do you have any idea what kind of field day the press... Do you have any idea what this is doing to record sales? A dead cop on our lawn. I think you people planted that dead cop on our lawn. Probably knew something he shouldn't. And what? This is such bullshit. I want that yellow tape off our lawn immediately. I want the I'm Detective John Carey, LAPD Homicide. Yo, what's up? Detective, to whom do you wish to speak? Money, who discovered Officer Garcia? Yo, my man, he was just there. Who knows? We all found him. Danny D's. Money, the body was found around 4 or 5 a.m. Had you been out the evening? At a house party. Some girls in. Were you familiar with all the guests, or were there people here? Yo, I don't take the strangers, man. We had some girls in. Hello? Knock this crap off. Oh, yeah? Bullshit. Money, that phone call. It's under control. It's an unfinished bid. Money, your music is controversial. Shit, man. Well, have you recently experienced any problems through the mail? There's just not to do.
doesn't like to see a brother doing well. Sends me shit in them. I couldn't help but notice the... This is personal business. We don't need your... I'd like to ask... I have nothing... Do you recognize this shoe? I found... What are you saying? I'm some kind of cheap cow? Where do you get 'em? No, I didn't mean to insult you. I found this in close proximity. Well, it's mine. I wouldn't wear such a cheap piece of trash. If you're... What can you tell me about... He's a racist asshole. For a while, he was driving by, hollering shit at my house. I gotta yo, man, he was arrested for trespassing on my property a while ago. None taken. Yeah? I told you to put... Listen, do you understand harassment? You quit calling us, you foul mouth. Money, that phone call. It's under control. If you remember anything out of the ordinary that happened the night the body was found, please call... 10-4. I couldn't help but notice the unwanted... This is personal business. We don't need... I'd like to add... I have nothing... Bueno, pues ahora todo lo que voy a intentar es salir porque ya he hecho todo lo que tenía que hacer, pero no lo sé y entonces me va a costar un poco y me va a tocar hablar con ellos otra vez varias veces hasta que consiga salir. Y luego ya, ahora cuando salgamos, comentamos toda la historia. I'd like to ask... I have nothing to get. What you're doing... Listen, we don't... Do you think I... Detective Carey, wait on note-taking. You don't want... Wait a minute. This woman has not provided a shred... Money, this shoe was found in your front flower bed. Do you know where it might... Lots of booty coming and... Could you clarify... Ladies, babes, booty, stripper... Money, this shoe... Could you Lady... Money, that phone... It's under control. If you remember any... 10-4. I couldn't help but notice... This is... I'd like to... I have... Hey, you heard the man. It's time to leave. Bueno, parece que ya pues, sí que podemos escapar, salir. Hemos hablado con el tío este... Sobre todo sobre sus enemigos, aunque hay un tipo que le suele amenazar, hay un racista que le tiene frito a base de llamadas telefónicas y que no puede librarse. Hemos preguntado a la novia sobre los zapatos, pero dice que no es suyo. Reciben varias llamadas, pero no quieren decirte de quién se trata. Bueno, pues ahora vamos al forense a hablar otra vez con Sam Nobles sobre el cuerpo del oficial muerto. Y como siempre, pues tomamos nota de todo. Y Sam también nos invita al bar para esta noche. You know, Detective Carey, I have a hangnail. You know, sometimes I wish I was an astronaut. I always get confused if there's 48 or 50 states in America, and then there's Guam. Someday I'd like to be a movie star. Wouldn't that be fun? I can count backwards from 100. It's kind of hard, though. I just love you. Did you know that once I sang the Star Spangled Banner in a talent contest? Sometimes, Detective, Hello, Detective Carey. You know why Sam hates playing cards with dead bodies? Este tío sigue con los chistes malos, así que vamos a escuchar alguno. Because they have perfect poker face. Hello, John. John, why don't you join Chester and me at the shortstop tonight? I'll buy you a cold one. You look like... Thanks, Sam. It's Sam. Sam, what? Just about anything you want to know pertaining to how he was killed. The who...
Has the autopsy been... Yes, it has, John. Garcia was tortured the same as Hickman. Injection marks in the upper left arm, irregular cigarette burns to the face and upper torso, missing extremities, this time... Your killer is getting more brazen, John. Garcia was able to watch as he was tortured. Detective... In your opinion, Sam? I have to believe it's poison, although there are none of the telltale signs one expects to find, such as color... Was there livid? Yes. Once again, there was primary and secondary lividity. Primary was located on the buttocks, secondary on the upper back. Your killer has transportation, John. He could strike anywhere. Sam, what are the distinguishing physical... The body had restraint marks on the wrists and ankles. I was able to lift fibers from these areas. I sent them over to SID for analysis. How about a toxicology? Body fluids were taken and sent to SID. They're running every poison... The burn marks, they're consistent? Yes. I was able to lift ash samples out of the burned... What about fibers or... As with Hickman, there were fibers at restraint points. However... Is there anything... Well, yes. Neither Hickman nor Garcia had food residue left in what once... I might mention to you that Garcia's mother came down to claim the body and pick up any personal effects. When I told her, and that consequently there were no personal effects to speak of, she went ballistic, a word... Bueno, pues ya veis que si quieres hablar con el médico este, con el forense, vamos, te da información de todo con pelos y señales. Pero bueno, esto es así. Si quieres oírlo, pues ahí están. Aunque es importante de todo, pero vamos, es demasiado largo. Bueno, pues ahora nos vamos a ir. You open the door and head to the lobby. A nuestra oficina otra vez. Vamos a nuestra oficina, al punto 1. Vamos a rellenar otra vez el formulario 314 para hacerlo a nuestro amigo Hal y compañero de batallas. Compañero de batallas no, porque él no hace ni una. Él se queda ahí quieto todos los días. Otra vez enseñarle la plaquita, el carné. Que tenemos que ponernos en los huevos para que lo vea bien. Y ya vamos a irnos directamente a llenar el formulario 314 y lo vamos a ir a ordenar. Tenemos que ir al piso 3. Así que vamos a esperar a ver si llegamos pronto. You select the third. What you see? What your action is. Bueno, pues vamos a sentarnos y coger el formulario como siempre, rellenarle y dárselo al tío este. Que pueda hacerlo directamente. It's your very own. Pero no. Give the form. Your report on the ambush is already. Those two. Hay veces que darle varios formularios o me hago un lío. No sé si este es el sitio, pero bueno. Hay veces que le enseño, le doy un formulario, me voy, vuelvo y le doy otro, no sé, un jaleo. Standard. Dale lo que sea, dale todo y que se calle. Y que haga lo que quiera. Here you go, Hal. Creo que están todos, no sé si le vamos a dar otro. No sé por qué me siento. Será para darle otra vez el formulario. Por si acaso.
You complete a 3.14. Pues parece que sí, que voy a volver a rellenar otro. O es que le he dado otra cosa, no lo sé. Vale, sal. Y se lo volvemos a dar por si acaso. Y nos vamos a ir ahora al ordenata. Porque cuando hemos estado hablando con el John Money ese, el John Money pues nos ha dicho que hay un tío que le está molestando y sabemos su nombre. Así que vamos a ir al ordenador. Delitos raciales. Del menú principal y introducimos el nombre que le dio el John Money este, que es un tío que se llama Walker. Espero que no sea Skywalker. Nos dice que Walker este es un tío con mucho cuidado y nos da su dirección. Así que vamos a ir a hacerle una visita al tal Walker. Y ahora os voy a comentar lo que va a pasar en el piso este del tal Walker. Grabar la partida también por si acaso. Porque luego ya así veis la acción directamente. Pero claro, os hago un spoiler de la hostia. Pero bueno, es una aventura. Tendréis que tener spoilers. Pues el tío este está en el número 17. Y en la residencia de Dennis Walker. Que es el que nos dijo el John Money que era un racista. Así que vamos a llamar a la puerta del piso este del apartamento cuando lleguemos. Pero vamos a llegar en nada. A donde salgamos. No sé si se podrá poner el mapa. Se tiene que poder. Está en el mapa. No sé por qué me voy y me bajo. Bueno, en el apartamento del tío este vamos a llegar ahora mismo. Llamamos, se sale el tipo este en persona. Es un nazi que se le ve a la legua. Así que tiene la música muy alta y no podemos escuchar lo que dice. Y al intentar bajársela el tío escapa. ¿Y entonces qué? Le enseñamos la placa, nos deja pasar. I'd like to ask you. Come on. Entramos, pero no escuchamos nada. Él tampoco nos escucha. Dennis, you know a man by the name of. I can't hear. Dennis, when was the last time? What did you? Así que lo vamos a hacer directamente, pasar de hablar con él. Porque no podemos hablar con él. Y al intentar bajarla el tío se nos va. Se nos escapa. Pero en ese momento va a llegar su novia y nos va a intentar matarnos con un cuchillo. Rápidamente sacamos nuestra pistola y con el icono de hablar le apuntamos 2 veces para que tire el arma, para decirle que tire el arma. Cuando esté rodillas, sacamos rápido las esposas y se las ponemos. He dicho que sacamos la pistola, ¿no? Y llegamos directamente a nuestra oficina. Y ahora va a llegar la mamá de García, del policía, lloriqueando porque ha matado a su hijo. Y nos explica y nos pide explicaciones de por qué ha muerto su hijo. Así que tenemos que hablar con ella. Ahí está su mamá de García, a ver qué nos dice. I am Rosa Garcia. Are you the detective investigating the death of my son? I am talking to you. Yes, I'm Detective John Carey. Let me extend my sincere sympathy for your loss, Mrs. Garcia. I didn't know Renee personally, but
Well, I knew my son, Detective, and he was a good boy. He lived at home with me. He helped me with my errands. He went to church. I have been told by your lieutenant and the coroner that Renee's poor... Yes, Mrs. Garcia. Do you understand, Detective? Well, no. Well, then you do not understand. Rene helped to take care of me. I have heart trouble. I cannot do heavy lifting. She did the laundry, cook our meals. Maybe he wasn't aware. He was waiting for a good find who killed my... Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Ahora vamos a mirar nuestro escritorio y vamos a ver que hay una nota. Miramos nuestro escritorio, que hay una nota sobre la hora de que hay el entierro del García, del Bob este. Pero esa hora ya ha pasado, así que ya no podemos ir. The simulated leather. You complete the report on Wendy James' arrest and porque ya ha pasado la hora del entierro. Bueno, esto lo vamos a entregar como siempre. No sé si sería falta, pues no hemos hecho nada. O sí, no sé. Here you go. Y como ya ha pasado la hora del entierro, lo que vamos a ir es a la casa de Bob a pedirle disculpas a su mujer. Hablamos con ella y nos dice que ha decidido marcharse de la ciudad. Pues oye, pues tenemos que esperar a que llegue para ver todo esto. You select the line. Aquí vamos a llegar al apartamento para hacer lo que ya os he comentado, que se va a ir la mujer y se acabó. Así que... y cositas que no sirven para nada. Pero bueno. Hello, John. Won't you come in? It's nice of you to stop by, John. I'm sorry. Catherine, I wasn't informed about the... I understand, John. I heard about the shooting you were involved in. When I realized you weren't there today, at first, maybe you'd been hurt. Then the chief told me you were fine. Thanks for your concern, Catherine, but you don't need to worry about me. I should have... Oh, no. I know how you guys work. It's your... I was wondering how the investigation was going. Nobody would really... Well, there's good news. Bob's name has been cleared of any wrongdoing or involvement with the... Bob's gun was retrieved and ballistics testing cleared it as the murder weapon. However, new evidence suggests that Bob's death is unrelated to the out. It appears we might have a cop killer on our hands. Oh, John, that's horrible. Catherine, I know this is a rough time for you, but I need to ask you to think back to the night of the murder. Any phone calls, anything Bob might have said. Did he mention anyone, maybe a name you're... Bob and I had an argument. He went out, John. I don't know where he went or if he saw anyone. I don't think anyone picked him up. I mean, we started arguing and the whole... Can you tell me what you argued? We fought over his drinking. Everything was manageable and the combination made him mean. He'd yell at Valerie and me for no reason. That's how he left when he went out that night. John, I sent Bob out there to be killed. You're wrong, Catherine. It's not your... John, I sent Bob... You're wrong. Bueno, pues con toda la historia... I'm going to be gone for a couple of days. I'm taking Valerie to my mother's. I'll call you when we get back. Have a safe trip, Catherine. Thank you, John. Ahora sí, ahora ya nos vamos. Ya hemos visto toda la historia de la mujer del tío este. Y ahora ya pues nos vamos a ir directamente al bar. I'm here to tell you, the cops are dogging this investigation. Leading at the discovery of murdered police officer Rene Garcia earlier this week is a vicious plot manufactured to discredit him and his music.
Rapper Yo Money denies any relationship between the lyrics in his music and the increasing violence against the police. Officer Garcia's murder brings the toll to 2 Los Angeles police officers slain this week. Whether the LAPD is being targeted, or as Yo Money believes a group is out to discredit his music, one thing is clear. The Los Angeles police are not able to protect themselves from this rash of violence. My question is, if the LAPD can't protect themselves, how can they protect us? I'm Christy Bilden, reporting for KKAT. Ah, you bitch! What is she though? Yeah, I got a safety right here. Bueno, ya estamos en el bar y aquí lo único que vamos a sacar en claro es que tenemos que coger unas galletitas que hay ahí en medio, que eso es lo importante, y que va a venir el jefe a regañarnos y decirnos lo que tenemos que hacer al día siguiente. Así que vamos a esperar a que ocurra todo eso, que es lo único que va a pasar. Neil Schmall, the best bartender of Sand Warrior, the best four-wheel adventure you can have indoors. Police patches from departments all over the nation fill the frame. Chester, what kind of name? A last name, Carrie. Do either of you realize that you both have gender-based last names, and that they're cross-gendered to your own sex? It's a rather pedestrian observation. Sam, sometimes it's so obvious you're Mensa. Sam, how many autopsies do you... John, I have been in the autopsy business for over 13 years. This man appears to be enjoying his day. Neil Schmall, the best bartender of the... You're not here to play video games. You're here to socialize. ¿La música de este juego está bien o está desafinada? Yo es que veo que me duelen los oídos de escucharla, no lo sé. Si esto sonaba así en todos los ordenadores, solamente la versión que he escogido yo o qué, pero es desagradable, pero muy desagradable. Sam, how long have you and Chester known each other? Chester and I have known each other for 5 years, Karen. Ahí está el jefe. Me va a regañar porque tenemos que irnos a la mañana siguiente al ayuntamiento a hablar con todos, con la prensa y... Ahí estamos en el ayuntamiento ya, directamente. Porque tenemos que explicar a la prensa y a los ciudadanos y a los políticos cuál es el resultado de nuestra investigación. Así que vamos a ver lo que decimos. The mayor and the city council want to ask you a few questions. Get up there. Bueno, el alcalde nos dice que pasemos al estrado y ahora los reporteros nos van a hacer un montón de preguntas muy impertinentes. Así que vamos a ver cómo ocurre todo. Vamos a poner la pistola, ya veréis por qué. No vamos a liar a tiros con todos. No. My constituents are frightened and want... Councilman De La Cruz, certain aspects of the investigation cannot be discussed publicly without... However, I can assure you that the investigation is making progress and that the department is providing 100%... Hey, Carrie, if the cops can't protect themselves, how are they going to protect me and my family? Detective, we need protection. What are the police... Detective Carey, I own a business and I'm afraid to stay open at night now. Is the police department stepping up patrols? Carrie, are my children safe? How do I know this murder and what? Detective Carey, Christy Bilden with KKAT. What can you tell us about the body found in Griffith? From what we understand, the victim was not a police officer, which would indicate that this killer is not necessarily targeted. Miss Bilden, I was briefed about the homicide just this morning as I entered this council meeting. I have not yet been able to confirm or refute its relationship. Mr. Mayor, I think this city is going to hell. As a business owner, I'm confronted with vandalism and theft every day. Now I have to worry... Detective Carey, 2 Los Angeles police officers have been killed in as many days. The citizens of this city are in fear over the threat to the police and how this... Detective Carey,
What are you doing to find this murderer? Mr. Mayor, the police department has always had to deal with the threat of violence. Tragically, someone has now moved from thought to deed. However, I do not believe that there is a threat against the city as a whole, or that a random selection process is occurring. Pero ahora de repente aparece un tío, que es el Nazi Walker, el que lleva una barra de hierro con la que nos quiere dar un masaje. Sacamos rápido nuestra arma y la apuntamos. Le detenemos igual que hicimos con su novia, pero con mucha precaución porque nos están enfocando las cámaras. Ahí le esposamos y le hemos vencido. Menos mal porque ya estaba harto de tanta preguntita. Así que bueno, menos mal el tío que ha venido a por nosotros. Y estamos otra vez en la oficina. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenar otra vez el formulario y das como siempre. What have you got in the way of... You're damn lucky you got me as a partner, Junior. I got friends everywhere. I was the first one my buddies over at Hollenbeck called. Seems they got the patrol car, Garcia's patrol car. Seems the damn thing... Hollywood and Vine? That wasn't Garcia's patrol. Hell no it ain't, Junior. Seems our good son ain't so good. Either that or hell, Junior, he was good at something damn good. It's your very own. You take a 3-point. You complete report. Standard. Bueno, pues ahora le entregamos el formulario de siempre. Y ahora nos vamos a ir a hacer la prueba de tiro. ¡Tatán! Que tenemos que superar los 250 points. Si no, nos toca volver a empezar el juego. Si no lo hemos grabado, claro. Tenemos que ir a la prueba de tiro a la academia de policía. Así que tenemos que salir de aquí. You select the lobby. La academia de policía creo que está en el 11. Si no os tengo mal apuntado. Ahí está el 11. Pues ahí está. Entramos dentro, cogemos un formulario de color verde. Le rellenamos y se lo damos a la gente. ¿He dicho verde? Pero no sé qué formulario es. Bueno, pues el que sea. Mira, es verde, pues ya está. Lo he dicho. Thank you, partner. Cogemos las balas. Después de rellenar el formulario. Y los cascos para los oídos. Y nos vamos a la sala de tiro. Aquí estamos. Hay que acertar todas las llanas. Pues estaremos jodidos. Officers, headgear on. Es fácil, no os preocupéis. Esto es facilito. Vamos a ver cómo se hace. Cargamos el arma. Importante cargarla. Ready up. Gun to low ready. Prepare for Cuando vayamos a pasar de ronda, volvemos a rellenar la pistola de balas.
Phase 2. Ready on the right. Ready on... Gun to low ready. Prepare for phase... Siempre que cambiamos de ronda, a cargar y a disparar. Phase 3. Ready on the right. Ya tenemos 140 puntos. You load your Beretta. Phase ready on the right. Gun to low ready. Prepare. Podemos disparar todas las veces que queramos. You load your... Creo. Phase 5. Ready on the right. Veis ahí como lo he acribillado y había conseguido 360 puntos. Yo creo que ya valdría con esto, pero por si acaso si hay más pruebas, pues las hacemos. Hostias, que lejos está. Y creo que ya hemos terminado. Así que hemos llegado por los pelos, pero hemos llegado. Ahora salimos, le devolvemos los cascos a Bert, que nos dice si hemos aprobado o no hemos aprobado. Hey there, partner. Out there was some pretty fancy firing. Your score's gonna impress the brass. I'll be sending your results over to your... Bueno, no lo he visto lo que ha dicho, pero vale. Le damos los cascos y nos vamos. Thank you, partner. ¿Nos vamos o qué? Y ahora nos vamos a ir primero vamos a ir al depósito de coches de la policía, que ahí está el coche del agente García, creo. Sí, vamos a ir al depósito municipal de automóviles, que ahí está el coche de García, en el que vamos a encontrar unas pistitas. Para entrar primero vamos a enseñar la placa en la ventanilla. Este tío nos habla y nos dice unas chorradas. Y nos dice que para entrar tenemos que hablar con el otro tío con un nombre especial. Pues, chorradas. Pérdida de tiempo, varias pantallas. Ahí está el coche de policía. El compañero muerto. Beavis, I was... Y lo que vamos a hacer es todas las preguntas que podamos al tío este. I'm looking for a patrol car that was brought in from the... Well, come right in there. Who has been out to see the patrol? Well, of course there was SID. Then there was this lady. Big gal. She was yelling and screaming. Well, I just told her to keep on a move. SID has swept the car for... They sure have, mister. You know them. Fast, efficient, and quick. Muy rapido. Too bad, though. Overheard them talking. Yep. Your name... Beavis? What are you, plumb loco? It's... Bueno, pues ya hemos hablado con este tío de todo, lo apuntamos y miramos el coche de policía, que aunque ya le ha pasado por él la policía científica, ahora vamos nosotros y encontramos cosas. No lo entiendo. Y que hay un recorte de periódico. ¿Pero por qué? Se ha pasado todo Dios por encima del coche a mirar lo que hay. Bueno, pues eso. ¿Qué lo vamos a hacer? Somos buenos y ya está. Y nos vamos de aquí. ¿Y dónde vamos a ir? Pues nos vamos a ir al parque Griffith. No. Ahora vamos a ir a la morgue a visitar a Sara e interrogarle. Y nos dirá que, un asesino se ha cobrado 2 nuevas víctimas y preguntamos por todos los detalles. Ajá, ahora sí. Vale. Así que vamos a esperar a que hablemos con el tío este. Y nos va a decir que hay otros 2 cadáveres. ¡Oh, sorpresa! Hello, detective.
Why did the musician hit the road? I don't know. Because he tripped coming out of the strip joint. Go right in. Hello, John. Hello, Sam. How's the world of the living? I don't know, Sam. Sam, I understand another body was found this... More than you probably want to know, John. Let's start with whether identification... Identification has not been made. The description is as follows. African-American female, mid-30s, found under a tree in Griffith Park by Park Police at 10 a.m. Has the autopsy... As soon as she arrived, John. Same M.O. The burns, injection marks, the glue, it's all there. Body fluids and a tissue sample have been taken. Both have been sent to SID. What about the injection? Nearly so. The injections were not so high up on the arm as the first two victims. What about lividities? Primary only, buttocks, back, and shoulders. All consistent from lying in the park. Your killer moved... Was she as badly... The mutilation is worse. The right forearm was severed. However, the torture appears to be less. There are fewer burns. What orifice was... Your killer was kind to her, John. Both her eyes and mouth were glued. If there's been no identification, then there's been no note... Cold storage, John. We'll hold on to it until the family can be located. Anything else? It might turn out important, maybe not, but I scraped a sticky substance off her shoe. I've sent it to SID. Dog? The body? Yes, it was rather comical and strangely sad at the same time. Here's this woman in the prime of her life. Park Police couldn't get past the dog. We couldn't move in. It was only after we called animal control and the truck showed up that the dog ran. I'll tell you, John, that dog... Sam, did the toxicology... Not yet, John, but we did make a discovery concerning Garcia. If you remember, Garcia's mouth was glued shut. When the mouth was surgically opened, we found a molar had been freshly... Thus far, your killer has a finger, a full set of... Yes, unfortunately, I do, Sam. I'm looking for a serial killer who takes a souvenir of the kill. It means... Bueno, pues parece que han aparecido otros dos cadáveres y nos han descrito todo lo que ha pasado. Y ahora vamos a ir al lugar donde han aparecido esos dos cadáveres. You open the door and head to the lot. Adiós, adiós. Bueno, el lugar donde han aparecido los cadáveres es el número 11, en el parque Griffith. Y hay un perro, un perrito. Y lo que vamos a hacer es darle las galletitas. He's hungry. The area you're not. Ahora investigamos dónde han aparecido los cadáveres, que es ahí dentro de esa cinta. Y lo que vamos a encontrar es un hueso que recogemos en una bolsa de plástico, en las bolsas adecuadas, evidentemente. Placing the bone in the bag is... Y ya con el hueso, pues vamos a volver a ver a Sam, que lo vamos a encontrar en una postura un poquito rarita, pero vamos a verlo. Al depósito de cadáveres, me refiero. Para entregarle el hueso, pero no vamos a llevar una sorpresa. Entering the morgue always... Aquí no hay nadie. Raro. Sherry's not here. Así que entramos para adentro sin que nadie nos pida nada. Aquí está puesta este tío de los chistes y... ¡Oh, oh! ¿Qué están haciendo? Están quietos.
Que hay gente mirando. Ah, bueno, ahí. Yes, well, hello, John. I was just checking Sherry. It appears she might have a... Bueno, pues ya después de cortarles el rollito, business at hand, John. le vamos a entregar Two el bodies hueso. were brought in this afternoon. They fit your killer's M.O. Both have burn wounds on the face and upper torso and ruptured gas. One is a John Doe, Caucasian, late 50s. The other, an Asian Jane Doe. Pues eso, le vamos a entregar el hueso que hemos encontrado para saltarnos los trámites oficiales y... porque esto es urgente. Así que se lo damos y fuera. Sam, I unearthed this bone from the Jane Doe 1201K crime scene. Strangest thing, a stray dog was there guarding it. It looks human, John. Turn it into property with a request for tests and we'll take a closer look at it. A stray dog, you say? Screw the dog and screw the request for tests. I've got the city, you've got the evidence in your hand, for Christ's sake. Run the tests. This investigation... You're right, John. I'm sorry. It's working for the county. We tend to thrive on the bureaucracy. Trust me, John, I will place the tests on the... What are the particulars on the... The body was mutilated much the same as the other bodies. Burn marks, severed extremities, epoxied orifice. The biggest difference is the adornment of the body with a pair of... Have you performed the... No, tomorrow, first thing. I did go over the body. Fill me in on the mutilation, Sam. The ears, John. They were crudely... Poisoning? It was not asphyxiation, as one might first believe upon seeing the nylons around the neck. A cursory examination of the neck reveals no bruising. The nylons appear to be... Primary lividity... Correct. Front side. Corresponds directly to how the body was found. Your killer is working fast, John. Could the nylons belong to the Jane Doe? Possibly the nylons were used... John, this was not a sexual experience gone to extremes. No, John, this has all the markings of your killer. The burns, the... Why is that, Sam? Jane Doe weighed in at 85 pounds, 12 ounces. What about the epoxied orifice, Sam? The mouth was affected. Between both bodies, you have the epitome of... All right, Sam. What can you... Asian, late 60s, burns to face and upper torso, mutilation, glued orifice. Your kill... What about... No, John, I plan to do it first thing in the morning. Lividity, Sam? Yes, primary only. The backside. Detective... Poisoning? I would venture to say yes to poisoning due to the fact that there are 2 injection marks on the upper left arm. But I'm cautious to say so, John. We have not had a single match in all the... What is the level of... The left foot was crudely severed. Once again, judging by the lack of apparent blood loss, it was... Sam, what's the situation, sir? The call came in from a small business owner on Hollywood and Vine. The naked bodies were piled one on top of the other in the back seat of a... What happened to the... The car was towed to Hollenbeck. When I last heard, SID was headed there to go over the car. I'll have you know, John, I'm... Bueno, pues como ya nos hemos enterado de todo, ahora lo que vamos a ir es a donde estaba el coche de García, donde apareció el coche de García, a investigar esas calles, a ver cómo Así que venga, vámonos, que ya hemos apuntado todo, ya lo sabemos todo. Así que salimos y nos vamos. You open the door and head to the lobby. Cogemos el mapa. Nos vamos al mapa al número 6. Al cruce de Hollywood y Vine. Que es donde se encontró el coche de García. Y aquí vamos a encontrar un tipo que tiene una pinta extraña. Y aquí vamos a hablar con él. Pero no nos dice nada de nada. Detective Carey, LAPD. Oh, darling.
Did you know Officer Garcia? Never heard of him, darling, till he showed up dead. Now the whole place is crawling with all sorts of people talking about him. Ew. Did you see an abandoned patrol car? Well, darling, I missed it, but it was all the talk. People were saying that the cop who the car belonged to, then there was all this talk about this cop, that he had some steady girl. I don't know about that, darling. But people said they saw this fabulous woman driving the patrol car. Oh, all this was supposed to have happened after the cop's poor little bare ass showed up dead on... What can you tell me about this supposed girlfriend? Well, just that she was supposed to be absolutely gorgeous. I didn't see her, but I heard she was one. You've referred to having her... Oh, honey, it's all over the streets, that's all. Talk to anybody you see. Darling, I don't know any names, just people. You know, people don't... Have you seen any Oh, darling, come on, this is Hollywood. Is there anything else you can think of? No, I think that's it, honey. Bueno, aunque este hombre no nos ha dicho nada, hay que tomar nota de todo y nos vamos a ir a este sitio que está aquí a la derecha, al club Bitty Kitty. Que hay chicas bailando, no os distraigáis. Y vamos a hablar con la chica de la barra, una chica que se llama Electra. Hay que enseñarle la placa para interrogarla y le vamos a enseñar el zapato rojo y que nos dice el nombre de la jefa, pero que no está. So you're a real cop. Tell me, handsome. Do you know a police officer by the name of Rene Garcia? Maybe. Lots of cops come in here. This Garcia. Garcia's patrol car was abandoned on this block. Did you have... I didn't see it, but then I sleep in pretty late. Hey. Yes, his name was Garcia. Well, if it's the fella I'm thinking of, I heard people saying he used to give rides to girlfriends. You know, so... The bitty kitty has... The way I see it, we're doing social work here. Besides, I'm just doing this until I get a break. I'm really an actress. I've already been in one picture. It was called Foaming Fun. I was the girl the worm monster ate. I was in a Do you or any of the other girls here date cops? Could Officer Garcia have had a girlfriend who worked here? It's club policy that we don't date the customers, but everybody... Ahí le vamos a enseñar el zapato y a ver qué nos dice. I found this shoe in Yo Money's garden. Money told me he had strippers in his house the morning Officer Garcia's body was found. Do you know if any of the girls from the Kitty know Money or were at a party at his house this week? Does this shoe look familiar? Well, it's true all us girls know celebrities, and Money does come here. We've all been invited to parties one time or another out at his place. Bueno, atención ahora que ya se va a echar un cigarrillo. As far as this week, I don't... Y tenemos que estar nosotros atentos a encendérselo. Pero va a pasar dentro de un ratín. Así que atentos. Who's Barbie? And why might she know? Barbie runs the place, handsome. Barbie can. Ever heard of her? Where is Barbie? Can I talk to... She's taking a nap right now. She'll be up... Got a light? Eso era lo del cigarrillo. Cogemos el muchacho que está haciendo la barra y se lo encendemos. You're as sweet as your... Y creo que ya nada más que nos queda salir y vamos a ver una sorpresilla que vamos a encontrar en la calle. You're in a strip club. Sí, podemos salir. Si no, pues nada, aquí nos quedamos. Ya salimos. ¡Oh! Hay un tío que nos está intentando robar el coche. ¡Capullo! Nah, el tío se va. Solo nos ha roto el espejo del retrovisor. Tenemos que cogerlo. Your T-Bird has been...
Y vamos a entrar ahora a la tienda de discos, que está aquí a la izquierda de la pantalla. Y hay que hablar con el tío este de todo. Así que vamos a escucharle. I'm with Major Crimes. How's it going? You look like a cop. Hello, I'm Detective Carey, LAPD. I was wondering... Sure, what's up, dude? A Ford Tempo was apparently abandoned on this block. That's true, dude. I did. What can you tell me about... Well, I opened the store around 10. I went to go get my keys for the door, and I figured, what the hell? I just opened up the store, figured when they got done. After a while, I looked out. The car was still there, but about 11, I locked up and went out and got some coffee. And What was fun? The car wasn't moving, dude. No motion, no party. I'm a businessman, dude. I can't have a car full of... Walk this way. Walk. Detective, this... Low This store has a wide selection of music. Bueno, pues ya salimos y lo que vamos a hacer ahora es volver a entrar al lugar este de ocio, como se llame, y vamos a hablar con la señorita Barbie, que ya sí que está, la dueña del club, y a ver qué nos cuenta, qué sabe ella. Hello, I'm Detective John Carey. Absolutely not, darling. I don't. This shoe was found on Yo Money's lawn after the party and after Officer Garcia's body was found. Darling, I don't think so. It's locked. Darling, I think it would fit you. Well, how about if we talk off the record? Just a little... Oh, darling, you going to be my friend? Why don't we start with an introduction? As I told you, my name is John Carey. Oh, darling, you're so smart. You're good looking and smart. Just... Well, the subject's a bit gruesome. I'd like to ask you some questions about a... Darling, in my day, I've had more need... A police officer by the name of Rene Garcia was found... Oh, darling, I heard about that boy after he was found dead. Then all that talk... What can you tell me about the abandoned patrol? Oh, darling, I just know what I heard. That boy gave his patrol car away to a girlfriend or something. Darling, she is so beautiful and her figure is so perfect. People thought... Do the girls here date the customers? Would it be possible? Darling, I have rules, but what those girls do, I cannot control. They are young women. Officer Garcia was found dead on the lawn of Yo Money, and from what I understand, there were strippers there. Do you know Yo Money? And do you know it? Oh, darling, the money man is wonderful, so strong, such a lover of beautiful women. Bueno, pues ya nos hemos enterado de un montón de cositas y ahora nos vamos a salir de este lugar y nos vamos a ir otra vez al depósito de cadáveres, pero vamos a irnos varias veces y vamos a volver varias veces hasta que ocurra una escena que necesitamos ver. Es una escena en la que aparece la Sherry, la chica que está ahí en la entrada, que está a punto de caer en las garras de la insaciable periodista. Así que si ahora no ha aparecido, nos vamos y volvemos otra vez al rato hasta que aparezca esa escena que está la periodista dando guerra e intentando sacar información. Aquí no nos interesa, así que vamos a volver rápidamente. Bueno, vamos a entrar otra vez al club para que pase el tiempo, pero ya aquí aquí hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Por si acaso vamos a preguntar, pero ya os digo que esto no hace falta.
Darling, I don't think so. Darling, Venga, pues vámonos. Y a ver si ya aparece la escena de la secretaria de la morgue hablando con la periodista. Aquí está. Y como va a hablar demasiado, hay que sacarla de ahí rápidamente para que la periodista no saque conclusiones Miss Moore, is it precipitadas. true that all the victims have been tortured? Well, they're... Miss Moore, is it true that Officer Rene Garcia and the latest male victim, an unidentified John Doe... well, yes. I mean, well... So, Miss Moore, are you confirming that John Doe was not entirely nude, that he was found with a pair of not... How'd you know that? So you are confirming this information? Detective Carey, can you comment on the nylon... I have nothing to say to you, Bilden. No. Hi, Detective... Sherry, I'm Bilden, you muck up my... Detective Carey, the public has a right to... In the wake of this city's worst nightmare, 5 people, including 2 Los Angeles police officers, have been found mutilated and murdered. And though city officials and the LAPD deny there is reason to panic, the citizens of Los Angeles feel quite differently. Gun sales are up, and security companies are deluged with requests for home alarm systems. Factors contributing to the urgency and concern by LA residents are the randomness and violence of these murders. Earlier today, I spoke with Sherry Moore, an LA County Coroner's employee who confirmed one element of this killing spree. Evidence found on the latest male victim indicates that the murders might have been committed by a woman. If true, then this is the first case in the history of Los Angeles where a female serial killer has held the city in her grip. I'm Christy Bilden, reporting for KKAT. Bueno, pues hemos cogido a Sherry de un brazo y nos la hemos llevado antes de que meta más la pata. Sherry, what you did last night by talking to... What this investigation does not need is a city full of people... John, Sherry didn't mean any harm. She was taken by surprise by that news. I don't care. The result is that the city is in a panic. The mayor is up in arms and the press... I'm really, really sorry, Detective Carey. I thought maybe... Honest, Detective Carey, I didn't mean to cause any trouble. I wouldn't hurt a fly. John, how can you be mad? Sam, do you have DNA? I haven't received the results from SID, but from my years of experience, I have to say that the bone is definitely human. Given the measurements... Has autopsy occurred on... Yes, John, it was first this morning. The gastrointestinal tract was ruptured, as I suspected. The nylons wrapped around the neck were in no way connected to the cause of death. It looks like poisoning. Fluids were taken. Has identification taken... No, we've sent the prints out for a national search. There must be someone, somewhere, missing a father. Has No, we've sent... Is there any... No, John, they only went out this morning. However, I am not home. Many have yet to be identified and cataloged. Sam, has the autopsy... The body is being prepped as we speak. Sam, has anyone... No, John. I have sent a copy of the fingerprints out for a national search. Bueno, pues ya con toda esta información de los 2 cadáveres que hemos conseguido, vamos a regresar otra vez a la oficina. Dile adiós a este hombre y vamos a regresar a nuestra oficina. I'm really sorry about the news. Venga, vámonos, anda. Sure. Next time, just keep quiet. Don't talk to those people. They'll twist... Got it. Thanks. No te Everything under... Vamos. Remember, you told me to keep... Vámonos. Venga. Sherry. Venga, vámonos, hombre. Vamos a ir a la oficina. Y vamos a ir al SIDS.
a hablar con Julie Chester. Creo que lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si lo hacemos, que está en el sótano, si no recuerdo mal. Otra vez a coger el carnet y ponerle en la solapa. Detect, you attack. Pesado, no nos conoce el tipo este. Cogemos el ascensor y directo al sótano. You select the... Pues sí, vamos a ir al sótano y hablamos con Julie Chester, la tipa esta que está aquí al fondo, y para que nos cuente más cosas. Ahora es coger información, apuntarla, coger información y apuntarla, aunque sinceramente es que no vale para nada todo lo que estamos haciendo. Sí. Hello, detective. How can... Hello, Chester. Were you able to... Yes, the problem was traced. Chester, I wanted a deal... Nothing yet, Carrie. And not to criticize... You're right, Chester. However, I also... Chester, what do you have on... Body fluids have been sent over, but thus far... How about Jane Doe? We haven't received the body fluids from the morgue yet. We're limited on what we can do here, Detective. Unfortunately, we haven't heard back... The vehicle the victims were found in. Their body fluids, their hair, their fingerprints, and red fibers. Other than that, the car was very clean. Too clean. Chester, how about Jane Doe 12? Well, she does have fingerprints. They just don't match anything. See you later, Detective. Bueno, pues ya nos hemos enterado de todo y ahora nos vamos a ir a nuestra oficina a rellenar el formulario de siempre y dársela al tipo de siempre. Que nuestra oficina está en la tercera planta. Así que vámonos para allá. Your action is unwarranted. It's your very own death. You take a 3.1. You fill out. Bueno, pues ahora ya después que le demos el formulario a nuestro amigo y compañero, Here you go, Hal. vamos a hablar con el teniente, que nos va a preguntar si es verdad eso de que dicen las noticias de que el asesino podría ser una mujer. Le decimos que no, que todo es una invención de la prensa y sensacionalista y ya está. Él se lo traga y te dejará al frente de la investigación. I'll have you know I've already fielded calls from national news bureaus. Gary, you're gonna need to learn to control that temper. I've just about... Now, this is a directive. You learn to work with the press, not... Lieutenant, it's not my fault. I mean, it's that reporter. She's always... Look, Carrie, it's a reporter's job to report the news. Sometimes that means going after the truth, other times not. What I want to know... No? You sure? Believe me, Carrie, I trust you. Yes, sir. All right, then, we know what we're dealing with. Most probably a white male, aged 24 to 36 years of age. And somebody... Bueno, pues ahora vamos a ir otra vez al depósito de coches para hablar con los dos tipos esos raros que hay en la entrada. You call the elevator. Y lo que vamos a hacer es coger la matrícula del coche
Y ya está. Así que lo que vamos a hacer ahora, irnos para allá y volver. Así que paciencia, que ya vamos y volvemos en un pispás. Por cierto, habréis notado que desde el último vídeo, quien llega hasta aquí escuchando todo este jaleo, ha pasado bastante tiempo. Y es que ha tenido obras el vecino. Pero claro, no las tenía el vecino, las tenía yo en mi casa porque sonaban como si estuviesen en mi casa picando. Y como estaba yo trabajando de noche, de día el tío picaba, no dormía, no he hecho nada, era imposible grabar vídeos, pensar que iba a ponerlos en el siguiente. Así que perdonadme la tardanza, pero ya estamos aquí y ya queda poquito y esperemos que a partir de ahora todos vaya más seguiditos. Vamos a ver al coche y vamos a apuntar la matrícula. Dano? McGarrett? Whee! SID has been... Hey, you dead burn whipper! No, not at all. I thought, that a man in your... Well, you're right about that, you dead. And you know something? They didn't find a single... Has the car's owner been identified and notified? No, sirree, Bob. There wasn't one speck of ID in that car. No registration, no telltale signs of nobody. What can you tell? Well, nothing. You're unaware... What are you, just plain dumb as a It's a babe. Bueno, pues vamos a mirar la matrícula. Vamos a mirar y apuntarla, que es muy importante. Si sabemos encontrarla. De momento no nos hace caso. To examine the car interior, no nos interesa lo que hay dentro. Look more closely. A ver ahora, ¿no? It's a babe. Looking at the license plate, you discover. A ver ahora, ahí está. County E2BSY669. Don't worry about the bugs. Besides, rubbing won't get them off. Bueno, pues como ya la tenemos la matrícula, ¿qué vamos a hacer ahora con ella? Pues ir al ordenador de nuestro despacho y mirar a ver de quién es este coche. Así que, adiós, que nos vamos de aquí. Vamos al mapa. Al número 1 otra vez, al centro Parker, y otra vez para adentro. Hay muchas repeticiones muy pesadas. Ir y venir, otra vez el tío Tenemos que tener una opción de ir directamente donde quieres. ¿Quiero ir al ordenador? Pues ir a la pantalla donde está el ordenador. ¿Quiero hablar con el jefe? Pues ir directamente a hablar con el jefe. No dar vueltas y vueltas y vueltas porque joder. Sí, el juego dura 2 horas y 20, 2 horas y media, cortando mucho los diálogos. Porque estoy cortando muchísimo, pero... Subir para el ascensor, bajar por el ascensor... Quizás sea un atajo, pero no lo sé. Bueno, pues vamos a ir a nuestra oficina, vamos a ir al ordenador y vamos a poner la matrícula del coche que acabamos de ver. Well, if it ain't the boy wonder. Vete a pasar. My hemorrhoids are acting up, kid. Big flare up, big flare. Vamos al ordenador. Ahora buscamos la matrícula. Metemos la matrícula, que hay que meter la mano, os la repito por si acaso. E2, B de Barcelona, S de Segovia, Y669.
y nos dice que el ordenador, que es de una tal Luella Parker, una funcionaria de los servicios sociales. Así que ¿qué vamos a hacer? Pues como tenemos la dirección, nos vamos a ir a su despacho a ver quién es y por qué está todo así. Y ahora pues salimos otra vez. Bajamos por el ascensor y ya elegimos el mapa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar al ascensor todo el rato? Porque... Y eso que se está haciendo el juego casi toda la primera para no ir y volver 1000 veces. Si te toca ir y volver 1000 veces, el juego es un poco pesadito. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al... No sé qué número es. Al número 2. Al centro de salud. Aquí está una chica que se llama Nora. Enseñamos tu placa para interrogarla. Y te dirá que Luella no aparece por el despacho desde el lunes. Oh, sorpresa. Hello, I'm Detective John Carey. I'm sorry, Detective. Nora, a car registered to social services has wound up in impound. Yes, Detective. Why, that car is assigned to one of our social workers. May I speak to Miss Parker? Well, I'm afraid Luella is not... Is she out on a client call? No, actually, we don't know where she is. The last time we saw her was Monday. Does Miss Parker have family we might... Well, I don't believe so, at least not out in California. Nora, do you think you could give me a physical... Why, yes. I pride myself on my observation skills. Let's see. Luella is 34 years old. She stands approximately 5 feet 5 inches tall and... Nora, what color eyes and hair does Luella have? Why, black hair and brown eyes, Detective. Luella is black. Nora, I'd like to look over Luella's office, please. Why, of course, if you'll follow me. Bueno, pues ella nos deja entrar. I'll be at my desk, Detective. Nos deja entrar en el despacho de su jefa. En el despacho de Luella. Miramos en su mesa y descubrimos dos expedientes de dos personas. Una de ellas la conocemos. Case number 189, case number 14. Lo que vamos a hacer también es coger la cinta de casete que hay por allí. Así que ahora vamos a hablar otra vez con la Nora esta y lo vamos a anotar en nuestra carpetita, como siempre. What do you know about Luella's social life? Does she have... Luella's personal life is just that, personal. But as far as I can... What about boyfriend? I wouldn't know anything about that. I conduct my... What can you tell me about Luella? Luella is assigned clients through the county. She's a family counselor, so she... Nora, what is a typical workday for Luella? Is she... No, Luella's work takes her out into the field a lot. She has clients who are homebound due to illness, or she needs to examine the environment in which a person lives. Nora, do you know of any personal or professional... No. Luella is a private person. Detective, Luella is hardworking and probably overworked. Nora, what is it? No, Luella's work takes her out into the field a lot. She has clients who are... Nora, what... If you found them on Luella's desk, they would be her current... Nora, how does the numbering system work on these case files? What do... The county adds letters for category distinction. B, which stand for cases dealing with children, such as... What do child... A custody battle could involve negligent child support, child abuse, an unfit environment for the child. Detective, when it comes... Nora, explain the... Borderline means it's a case that has been referred to us through another agency. Generally, this client would have received some sort of assistance and the... Nora, what can you tell? Well, I do know she's a client of Luella's. I don't know... Nora, do you know when Luella... Well, I don't remember the last time Luella called her, but I do remember getting a call last week from Miss Can. I remember because it was hard to hear her. Nora, are you familiar with Luella's... Yes. Yes, I am.
I know I shouldn't say this, it's unprofessional of me, but Mr. Thurman is odd. He had a very disturbing childhood, found his own mother I gather you don't believe Mr. Thurman has recovered. Nora, do you remember when you last spoke to Mr. Thurman? Yes, I do, yes. It was this last Monday, and I distinctly remember because... Nora, do you know of any personal or... No, Luella is a private detective. Luella is hard work. Bueno, pues parece que uno de los dos expedientes que hemos visto en su despacho está en nombre de Barbie, la madame del club de Hollywood y Vine. Es que vamos a ir allí para preguntarle por qué su nombre está implicado en una de las víctimas. Así que vamos a ir para allá, pero antes de entrar al club vamos a ir primero a la tienda de música. O no sé dónde vamos a ir, pero vamos. No, me he despistado. Vamos a ir a la tienda de música donde está el club. No. Ahí está. Ya os digo que vamos a ir a hablar con la señorita Barbie, pero antes vamos a entrar a la tienda de músicas, que el propietario no sabe por qué una de sus víctimas tenía una de sus casetes. Que es el casete que hemos cogido. Pero vamos, que asegura que es normal, ya que allí entra a comprar todo el mundo. Eso sí, nos va a ofrecer cambiar la cinta por otra cosa. Y vamos a mirar las cosas que tiene y vamos a coger las baquetas. Vamos a escucharlo. This Yo Money tape was found on the desk of Luella Parker. Store policy is exchange only, no cash back. Take a look, dude. See? Hey, dude, just... Ahora vamos a ir al club, vamos a hablar con la Barbie y le vamos a preguntar por qué ella le llevaba un asunto privado. Un asunto que ella había muerto. Pero tras nuestras sagaces preguntas se atreve a confesar que estaba tratando de recuperar la custodia de sus hijos, que tiene su marido. Hello, Barbie. Le preguntamos si su marido podría ser el culpable, pero ella no parece muy convencida. Tomamos nota de todo y nos salimos. Barbie, do you know a woman by the name of... Well, yes, darling. It's a person. Barbie, Luella Parker is dead. Her body was found in Griffith Park. Her murder is Barbie, can you tell me when you last saw Luella? And if she might have said something, Oh, that poor darling. She was that poor darling. She was a lovely girl. I think it was last week. Yes, last week I saw. Barbie, Luella's death is a serious matter. It's important you tell me what you know. Darling, it is nothing sinister. Miss Parker was helping me to win custody of my daughter. Miss Parker was delivering the results from my daughter's talks with the psychiatric doctor. You know, darling, to find out if I poisoned her mind with Barbie, bitter divorce cases can result in some pretty horrific actions. Tell me about your husband. Is he capable? What about his work? Has he been laid off? Or his health? Any added stress can... Oh, darling, my husband is an ass, and he is... Barbie, if my investigation progresses in your direction... It's soon to be ex-husband, darling. For now, today, I'll let it go, Barbie. But the minute anything... Oh, my heavens, no, darling. If he was too lazy to satisfy... If you hear anything from your ex, or if you think... I know how to reach you, darling, and I will help if I can, darling. I appreciate the offer, Barbie. Oh, darling. Bueno, pues ya vamos a ir a ver a la otra persona que tenía el otro expediente, que es un tipo que trabaja en un teatro. Así que vamos a ir a ese teatro que está en el número 11,
Se llama Teatro Tercer Ojo. Aquí todo esto es muy misterioso. El cine parece arrancado de los años 50. Detective Carey. Luego enseñamos la placa. I know you. I've seen you on television. El tipo este muy raro, se echa a llorar 20 veces. Welcome to the Third Eye Theater. May I help? Welcome to the... I'd like to ask you a few... Yes, please, come in. Bueno, pues el tipo este es súper raro, tartamudo. Mitchell, I'd like to ask you a few Se echa questions. a llorar. Parece que sabe algo, parece que ha sido él, pero al final nos la lía. Vamos a escuchar. Mitchell, have you ever been arrested or had a run-in? No, please, look around. I haven't... I didn't think you did. Mitchell, do you recall having a uniform? Mitchell, do you know someone by the... Oh, it's terrible. Mitchell, is there something you know that you haven't told me? She was so lovely about it. Oh, she was... Mitchell, what is so sad? Why don't you calm down? My dog... What about your dog, Mitchell? Did your dog hurt someone? Did your dog hurt Lou? No. They said... My neighbor said that I hurt my dog, but that I didn't... Mitchell, what is the... My dog is naturally thin. I feed him. I do. Mitchell, when... Maybe a couple of weeks ago. Why are you asking? Luella was found murdered, Mitchell. I'm looking for the person who killed... Oh. It's horrible. All this crying has... Bueno, pues ahora el tipo este nos ofrece un té. Please, have a... Y vamos a hacer lo que él nos dice. The tea is refreshing, if not... Don't you feel... How about a movie on the house? Everybody deserves it. Así que vamos a ver una película en el cine. Nos vamos a sentar, pero lo que va a pasar es que nos vamos a quedar dormiditos y lo que vamos a soñar es con una mujer de rojo. Mujer, sospechoso. De mujer tiene poco. Bueno, pues esta extraña secuencia, Mitchell, el dueño del cine, nos dice que nos debemos irnos. Wake up! You fell asleep. It's... Go! Please go! I have to get ready for the... Bueno, venga, pues salimos y nos vamos al callejón donde ocurrió el crimen. Y vamos a entrar en la casa quemada. Y vamos a coger una cuerda que hay entre las cajas. Que mira que hemos pasado veces por allí. Pues la cogemos ahora. Yo creo que antes no estaba. Antes me he fijado cuando hemos cogido los casquillos. Y no lo sé si estaba o no estaba esa cuerda. Bueno, pues ahora vamos a ir otra vez al parque. Donde cogimos el hueso ese del suelo. Hay que pulsar en el 11. Y con la cuerda que hemos cogido vamos a cogerle por el cuello al perro. Y lo que va a hacer el perro nos va a llevar junto a su amo. Y por si acaso os aconsejo grabar el juego ahora, porque hemos llegado a un misterioso callejón donde no hay salida. Vamos a sacar del kit
de investigación y vamos a coger un aparato que hay para abrir las puertas. Y vamos a entrar en un sitio donde no se ve absolutamente nada. Vamos a coger un aparato aquí, no sé cuál es, la linterna para ver. Así que ahora vamos a coger el cuchillo del kit y lo usamos para forzar la puerta de madera. Venga, que sí, que cogemos el cuchillo este, no sé cómo se llama. Y llegamos a unas escaleras que suben hasta una puerta que está entreabierta. Pero no hay que entrar, porque si entramos la liamos y morimos por el perro. Así que vamos a usar varias cosas. Vamos a usar el pegamento con el palo de batería, la baqueta. Y vamos a usar también el espejo roto. Y vamos a hacer un periscopio casero. Vamos a mirar por él y cuando nos diga que no hay nadie, pues podemos entrar. Ya hemos entrado. Aquí vamos a abrir la nevera. Y descubrimos que hay pues un muerto. Y de la boca del muerto podemos coger un mechero. No sé si lo vamos a coger ahora o luego. Pues creo que lo vamos a coger luego, porque si no lo hemos cogido ahora. Ahora vamos así a ir por el pasillo y vamos a encontrarnos con el chucho otra vez. Y como está siempre cabreado el chucho, pues está en medio y no lo deja pasar. Y no tenemos más comida que darle. Así que le vamos a dar las pastillas que cogimos casi al principio del juego. Las pastillas de Bob Hickman. Y vamos a dárselas, que se las cogimos de su armario, de la chaqueta de su armario. Y se va a quedar dormidito enseguida. Así que ya podemos seguir investigando. Ahora vamos a ir al lavabo. Y al final vamos a llegar a un pasillo. En el lavabo ahora mismo creo que no hay nada. ¿Veis? No hay nada. Curiosamente ahora no hay nada. Luego sí. Y vamos a entrar a esta habitación que parece que tampoco hay nada, pero si abrimos el armario descubrimos que en el suelo parece haber algo distinto. Bajo la alfombra que descubrimos que hay una trampilla que podemos bajar y vamos a la habitación de la que se decoran rollos de película. ¿Dónde estamos? Claro, estamos en el cine de tercer ojo. Hay una mujer medio muerta. Ma'am, can you hear me? Si esa vuelta le falta muy poquito. Salimos afuera. Vamos a salir fuera, ya falta muy poquito y todo va rapidísimo. Vamos a ir al rellano afuera, que donde está la caseta del Mitchell este. Y vemos que hay 3 botes de refrescos ahí arriba en ese armario. Cogemos el que más nos gusta, que es el de la Coca-Cola. Y descubrimos que hay una llave dentro. La cogemos y nos vamos otra vez a la sala de butacas donde estaba la mujer esa medio muerta. Y vamos a ver algo algo. ¡Oh! Se la están llevando. La mujer de rojo se la lleva. Así que vamos a perseguirlos hasta que lleguemos a otro punto. Seguimos entrando hacia abajo usando la llave. ¿Y qué va a pasar ahora? Que no vemos nada. Encendemos la linterna, me imagino. Que la linternita está escondida. ¡Oh! La mujer de rojo. O el tipo de rojo. Nos da un puñetazo y estamos jodidos. Estamos aquí tirados al suelo. Y el perrito está otra vez aquí con nosotros. Así que ahora vamos a hacer algo para deshacernos del perrito. Tenemos ahí una pelotita, la cogemos y se la lanzamos. Y nos la va a devolver. Pero cuidado ahora. La volvemos a coger la pelotita y se la vamos a lanzar por la ventana. ¿Y qué va a pasar? Que el perrito... ¡A la mierda! ¡A la mierda, perro! Pero vamos, no os preocupéis que este juego no ha sufrido daños en el perrito. Ahora vamos a ir al lavabo. Vamos a coger algo que hay en la boca que antes no había, que es un mechero. ¿Por qué ahora sí, antes no? Y ahora vamos a ir al lavabo. Y lo que vamos a encontrar en el lavabo hay un bote de laca que también vamos a coger.
que antes tampoco estaba este bote. Ahora vamos a ir a la habitación donde encontramos la trampilla y vamos a descubrir algo sospechosamente sospechoso. Vamos a usar los dos a la vez. Vale, ya lo tenemos ahí seleccionado para usarlo muy rápidamente, porque aquí está el tipo malo intentando matar a la mujer, y lo que vamos a hacer es usar el bote de la cara con el mechero y no le cargamos. Y ya hemos descubierto todo. Sabemos que es el asesino, que era el del tipo del cine. Detective Carey. Era el transmitcher este disfrazado de mujer. Y en el ayuntamiento recibimos las felicitaciones del agradecido alcalde, que te pone una medalla. Y fin del juego. Vamos a ver las letras y a ver lo que dice. Sinceramente no parece el ayuntamiento, parece una iglesia. Bueno, pues aquí acaba el juego. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un poquito pesadito porque me ha tocado grabarlo 2 veces y eso es mucho. 2 veces seguidas, que es lo peor. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, tenéis aquí toda la información que necesitéis para pasárosle por vuestro propio pie. Y ya nos veremos en el próximo vídeo, que espero que sea muy pronto. Y va a haber una sorpresita. Va a salir mi padre, por supuesto, pero todavía no está grabado, así que no sé qué pasará, pero hay sorpresas. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Os lo agradezco mucho a todos los que veáis un cachito, los que lo veáis entero. Muchas gracias por estar ahí. Sabéis que os necesitamos. Lo hacemos por amor al arte, pero nos gusta que nos veáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que os guste mucho, mucho, mucho. Venga, adiós. Gracias.